मंगलवार देर रात को सिलचर के उत्तर कृष्णपुर नागाटीला बीआरटीएफ कैंप क्षेत्र में मल्टीपर्पज टिम्बर एंड हार्डवेयर नाम के एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में अग्निकांड की वारदात से कई लाख रुपए की सामग्री जलकर राख हो गया। सत्ताधिकारी अब्दुल मालिक मजूमदार का कहना है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट होने से यह अग्निकांड की वारदात हुई। शाम 7:30 पर हुए इस अग्निकांड के बाद रात 11:30 पर आवासीय क्षेत्र के लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन 12:50 पर पता चला कि आग बुरी तरह क्षेत्र में फैल गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से पहले सिर्फ स्पार्किंग हो रहा था, लेकिन तत्पश्चात आग पूरी क्षेत्र में फैल जाने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल देखने को मिला। पुलिस प्रशासन तथा अग्नि निर्वापक बाहिनी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर हालात पर नियंत्रण तो पाया, लेकिन इससे पहले कई जरूरी हार्डवेयर के सामग्री तथा दूसरे सामान जलकर खाक हो गए। कुल मिलाकर 40 से 50 लाख रुपए की सामान आग में झुलसकर विध्वस्त होने की जानकारी मिली है और इलाका एक बड़े अग्निकांड के वारदात से अग्निनिर्वापक बाहिनी के सहयोग से बच पाया। সকালকে 7:30 দোকান বন্ধ করি আমরা গেছি। তারপরে এমনিও রানিং থাকে, আমি রানিংয়ে মোটামুটি 11:30-12টা অবধি গেছি, দোকান ঠিক আছে। আমি গিয়া ঘরে শুয়েছি গিয়া, তো 12:45 বা 50 আমি খবর পাইলাম যে আগুন লাগে গেছে। তো আইয়া দেখি একদম ফায়ার ব্রিগেড অলরেডি আই গেছে, পুলিশ আই গেছে, এরা আইয়া করে। আমার নাম আব্দুল মালিক মজুমদার, কনকপুর পার্ট 1, আমার রেসিডেন্সিয়াল অ্যাড্রেস নিয়ার নাগাটিলা বিআরটিএফ ক্যাম্প এবং উত্তর কৃষ্ণপুর নাগাটিলা আমার মাল্টিপারপাজ টিম্বার্স অ্যান্ড হার্ডওয়্যার্সের প্রোভাইডার আছে। এখানে হার্ডওয়্যার্স অ্যান্ড টিম্বার্স আছে, তো ম্যাক্সিমাম আমার হার্ডওয়্যার্সের 95% ধরেন হার্ডওয়্যার্সের আপনার ইয়ে আছে, বার্নিশ আইটেম আছে, ফিটিংস আছে, তারপরে পেইন্টস আছে, এগুলো আছে। লাগে এমন কিছু হয়েছে না, সবচেয়ে বেশি আমার হার্ডওয়্যার্সের এবার ক্রোজ হয়ে যাবে পারচেজ সাফল্যে দিয়ে আমার কোপারেশন করালেই হইনি। আমার তো সব ম্যাক্সিমাম আমার তো এটা তো আমি প্রপারলি হইতে পারি না, এটা শর্ট সার্কিট হইতে পারে বা কীরকম হইতে পারে। পুলিশে অলরেডি এফআইআর করছে, আমি পুলিশ এটা করতে পারি।